Tangti amohokdar atum traga driver atum aphan katengkheng dun alam ki aphuthak lamhoi ki pidang pini bosik achiklo ni phaing kora sirkep arni ada porphai troksi apor malom manja habar along manja sen amohokdar atum pen Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland an kaike sangti ke ponver atraga driver atum banghini aphan kopi koson alam pen luni Kitheng kichok patuponsi pinang an areng ahu pasuponlo areng ahu kesopon det aphit areng ahu keso atum sekachilang ponsi dawai biji hai hui anta en pon nangkoklo laso alam ki ateng pensi truck a driver atum manja police station an pali damsi sen amohokdar atum aphan aron ateng pen lamhoi pidamlo herangke atum birta kiribdun ahu truck a driver atum pen kapachini pon atengke nilitum thanga ke chokchi ave sitami nilitum aphan nang tengkheng dosi nilitum banghini aphan pinang an ari pen nang tenglo pinang an nang ardeblo lason ke chokche nilitum ta kachong dap chot nilitum ajo adapta nilitum gari chowek chot pensi nilitum ta hem red chelang nilitum nitum thanga ke chokche ave pensi nilitum aphan nangke theng nangke chokche pusi nitum lamhoi pipon nangkoklo pusi pachini pon tangte laso alam kia phuthak angton pen kachini pon ji aphan pherangke atum pen karju pon ahut kapachini pon ateng pen angton alam karju pon sinang manja pen Indrajit Deron report Karbi Daily News राशन मांग लो नीली तुम के दिमापुर शांति चोरम दे पेंसो खाली गाड़ी की वांग है अहुन लादा के वांग होके लादा के साई पिया थेलो में फुल पेमेंट पोला मते इनके ला सो फुल पेमेंट को पीछे है पोला दा 13000 जमा नहीं को 13000 जमा होते कुछ चोरम पो मते इनके ला दा नहीं तुम्हें शांति के ना मोहलों से पैसा पी मते इनके ला दा पीपे नहीं तुम कुछ से शांति रा चनाम थे को मते सो पालो ने बात सीधा दा गाड़ी हान के वांग जुनो पेलो सीधा माने इंडियन सांग ने लो सीधा वांग जुनो पोलो आथे मिला दा पी छोय पैसा चुपी को दी दादा के इनके स्लिप खान पर नहीं को स्लिप खान पर स्लिप लोग 2000 नहीं को एक स्लिप एलपी गाड़ी इनके हाफदला बते सुरीसी लाबे सुरीसी 2000 डांग थाम रे होता मोहलों नि तुम सांगती दाम होदा एक पी दाम ना दा पिनांग ला दा कॉपी सियाले दो लांग मते नि तुम दादा डबल पिनांग को नि तुम के दादा इनी मिसा मिसी एलपी गाड़ी 2000 एना को इनके एंडेड लो है इनके हाफदला तुम 1000 बोलाम केलान बदे फसाई से बोलाम केला सिने तो वांगो सीधा वांग जुनो एने तला सो यूनियन के नॉन हेल्प पे लो मती 10 বছর বাগদ পো তামে কাইতা লো নিকান সিলং ফোন के प्रॉब्लम दलो जे काइता चिकले नि अन थम काइता प्रॉब्लम दलो आरो ला किचु सक्सेस दे त चक है तमे सक्सेस सेमते लास्ट गय थय के लंग इन पर काया तेंग बांग को आरो निकान सिलं आरो दोली पो लके निकान से फोन काइता दलो इनके नो नितुम भाड़ा चेन गाड़ी इते बांगारी से भाड़ा चेन मते भाड़ा का चेन गाड़ी जे नितुम का चपन शिक्षा कोलो दादा के मिथांगारी के गाली देत मते भाड़ा चवान पो जाबन सांगते चथाम पन पो चपन पो ला कि पन ना पसिक सा पम लाते नितुम ना पन चको ताने नाली के वानगरी ड्राइवर तुम तो दाबरेंग सोदा कोसिपु तेला सो ड्राइवर टोरेंग इसोगे कुमा तुम मारी देंग सेरेंग सो पन पुसिनाली था लाबांग के होला दा सांगतु हु एपेन के वांग होत है सीधा वांग जुइलो अमे एसएमएस एपेन गाड़ी नांग प्लुंग लुन गाड़ी सो है गाड़ी सो पेन नाम प्लुंग लो अमा ला नाइस थिंग स्कूल ला दो है नाइटिंगल स्कूल दो है दाग वांग लो बांग 4 मिनिट थाना प्लुंग लुन ने तानांग फोन दे है बांग 4 मिनिट वांग लो इनके ला दाग से के थैंग थो लाम ला निंजे लोंग ले थो पिसनांग के कार लो पताओ इनके दाग से के थैंग दोन थो आरी हेवेंग फाक्सी आके चे अनु फेंग थो के थैंग थो दा तासे निहान फुनांग चे कॉल आरो लास नांग थांता नांग हांग इतलां कॉल आलाम नांग के नितुम भाड़ा एन पेन काम चुकले में दाला निस्तु नांग तो कुपियाले मते इनके ला 2000 कुपियाले से नितुम तकाउ ले लागे दे दाला तो मैं ऑफिस बारे में है 2010 पेलो 10 বছর ने के दोलो मते तमे 10 বছর ने दोलो में नितुम सीरियस पे आपरांग पुपी बम मते तमे हो सोते पेन ऐसे अनिंकान से नो फोंगे काइता पचे लारबोय ती alam ngalalu non problem ang ke lansi celar boy success se ke nili bang dak local pu lama li pu supplier pen lam lilo he nilte bhara chen tum chomati nasi dawa nite bang tekang hode tekang bo bang tekang ke pelo stamin nili lo ko surini ke tekang lp gari ke surini ke nili tum posai se athe mani nili tum sangti lo holong thampo pi chalan ofom da okay chalan ave ke nili tum dam de mati asolam le तांटे होला मोहर तुम लोन मोहर का दो कविता दो पेलो मनाली तुम चीनी दुन मला सबता मोहर तुम मोहर दो पेलो मानता दागनो नि दोआ ला बांग के मोहल बांग दो कान दो एने तमे मोहल दा दे तुम सिकी दो पुसिकी पु सितामे एलांग
ladak moholdar data pu damla bute chidon de sigi oh upanan le ladak pen surini tekang nang posi pu mati tamen ni tum dak surini tekang ni de sidha tam juiti lu mate la ni gon tum thalo ofom chalan pakka ke langlong pok ke la dak se tek dak lo je ladak ke chidon chirinti at esi ki ong pu ke ladak thai dak lo mati মানত আইছিলে আইকিনি ইউনিয়নতে সিধা আইছে আইকিনি খেদাইকিনি আইছে সৰু গাড়ীত ব্ৰিজ লগে আইকিনি সেন্টি উঠাইকিনি গাড়ীতে মাৰামাৰি কৰিছে গাড়ী ঘূৰা গৈছে মালিকক ফোন কৰিছে মালিক কথা কৰিছে নামানে গাড়ী ঘূৰা অফিচত লৈ গৈছে লৈ কিনি তাতে ৰাখি দিছে ৰাখি কিনি মই কৈছে এনেকৈ যাব নিদি ক'লে তো মই ঘৰ লৈ যাম গাড়ী তেনেহ'লে ঠিক আছে যা সেইখিনি গাড়ী এইখিনি খেদাই দিছে তো লাষ্টত লৈ পেলাই মই এতিয়া 22 মাইলতে গাড়ী খাৰা আছে এতিয়াও যাব দিয়া নাই ৰাতিপুৱা গাড়ীকেইটা বেছি গাড়ীকেইটা যাইছে যে ফোনতে কণ্টেক্ট কৰি কিনি যায় কেছ পইচা নিদি কিনে আমাকতো কেছ পইচা তাতে ইউনিয়নতে জমা দি কিনি যাব লাগে আৰু এটা কথা আমি কম না আমাৰ ডিমাপুৰতে মালিকবিলাক আছে কোনোবা মালিকবিলাক মহলদাৰ লগত লিংক আছে মালিকবিলাক কয় তই যাবি মহলতে লুট কৰিবি আমি একাউণ্টত পইচা পঠাই দিম মালিকবিলাক এনেকুৱা কয় আৰু ইয়াতে আমাৰ ইউনিয়নবিলাক কয় পইচা ইয়াত জমা দিব লাগে এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে একটা কিন্তু বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম মালিকবিলাকতো কোনোবা কয় পইচা এতিয়া নাই অলপ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা দেৰি হ'ব যেতিয়া ইমান টাইমতে যাই কিনে তই লোড কৰি থাক আমি পইচা পঠাম অলপ দেৰি হ'ব তো ইয়াতে আহি কিনে পইচা ফুল পে'মেণ্ট নিদিয়া তাততো গাড়ী যাব নাদে এটা কথা এনে ড্ৰাইভাৰ কোন হবি আমি খানবি মাইকী বাচ্চা অনলি 24 ঘণ্টা ডিউটি কৰি আছে মাখান ৰাতভৰ দিনভৰ না ঘুমাই কিনে আমি এইটো নিজৰ মাইকী বাচ্চা পালি আছে কাম কৰিবলৈ আমি আহিছে হ'লে বি তাকান গাড়ী ঠিক আছে যাবলৈ দিবলৈ মন নাই ভাল পৰা কৈ দিয়ক ঐ ইয়াতে থাকি যাব নালাগে আমি জবৰদস্তি নকৰোঁ এনেকুৱা গাড়ী খেদাই কিনে মানুহকে মাৰাটো এইটো ভাল নহয় ধন্যবাদ আমি কাম কৰা মানুহ আছে একটা ড্ৰাইভাৰ আছে আমাৰ গাড়ীটো তাতে আজি 3 দিন হৈ গৈছে কিষাণ গাঁৱতে তাই কাৰণ কি নিয়ম বনাইছে এইটো কৰিছে চালান বি কাটি লৈ গৈছে তো লোড নহ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে মই ঘৰত যাম ঘৰত অলপ কাম আছে বুলি কৈছে গৈছে তো আজি আমাৰ লগত লোড গাড়ীতে আহি থাকিছে আহি হয় না তাইকে আমি খানকে খেদাই পেলি তাত আমি কথা বি ক'ব নোৱাৰা হৈছে কিলেকে কালিৰ পৰা মোৰ আৱাজটো বেয়া হৈ গৈছে লোড গাড়ী খালী আছে তাৰপৰা গৈ আছিলে মোৰ লগৰীয়া গাড়ীত গৈ আছিলোঁ তো এনে তাক কিবা কিবি হৈছে এইটো কিবা তাক মাৰিছে আকৌ মাৰি পেলাই মোক টানি আহিছে হাত ধৰিয়ে চিধা মোক মাৰিছে আমি দাদা কি হ'ল আমাৰ একো হোৱা নাই আপোনাক কোৱা নাই তুমি বেছি কৰি আছে নেকি মোক মাৰিছে মাৰি পেলাই মোক গাড়ীত নামাই দিছে নামাই পেলাওঁতে আমি অটোৰ পৰা গুচি গ'ল আকৌ এইবিলাক কৈছে ছাৰ আমাৰ একো কোৱা নাই আপুনি আমি কেলৈ হাত উঠাই দিছে আপোনাৰ গলতিটো সুধিব লাগে আমাৰ কিবা এটা গলতি আছে নেকি ক'ব পাৰে আপুনি এনে কোনে কৈছোঁ আৰু বেলেগটো একো নাই আৰু এতিয়া বিষ সময়তে দবাই লৈছে ট্ৰিটমেণ্ট গৈছে একটা বিজি মাৰিছে দবাই দিছে খাবৰ কাৰণে দবাই দিছে মোক এইটো বিষালে বেছি খাবি দেই বুলি এইটো মেডাম পৰা দবাই দিছে দবাই এইটো দবাই আছে দবাই লৈছে এতিয়া আছে এইটো আছে বেলেগটো একো নাই তাৰে মানে মোৰ গাড়ীটো মোৰ হয় তো গাড়ীটো মই চলাই কিনে আহিছে আহি থকা টাইমটো খালি একো কোৱা নাই খালি ইয়াত আহিছে এতিয়া আহি কিনে মানে শুকাই ৰখিব অলপ তো ৰখাই কিনে আৰু গাড়ীটো মোৰ গাড়ী হয় মানে মোৰ গাড়ী হয় তো সি বহি আছিলে মানে সি গৈ আছিলে তো সি তাকে মানে মাৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল নামাৰে মোক আৰু ময়ো নামিছোঁ আৰু ময়ো অলপ মাৰিছোঁ মাৰা মানুহ কিমানজন আছে এইটো মাৰা মানুহটো কিমানজন মানে এইটোতো মই ইমান ধ্যান দিয়া নাই অলপ মানুহ আছিলে আৰু কি পৰা মাৰিছিলে হাত পৰা মাৰিছোঁ বক্সিং মাৰিছিলে দুইজন কাৰণেও মাৰিছে না হয় দুইজন কাৰণে আকৌ মাৰিছে আৰু মোকো মাৰিছে আৰু দাৱাই চাৱাই এইবিলাক হস্পিটেললৈ কিবা কিবি দাৱাই দিছে এইখিনি দাৱাই চাৱাইটো কৰিছে মানে লগত চব অ'কে আছে নেকি ডকুমেণ্টছবিলাক ডকুমেণ্টটো চব অ'কে আছে গাড়ী কাগজ লাইচেঞ্চ কিবা খালী গাড়ী আছে গৈ আছে লগ কৰিবৰ কাৰণে নাই আৰু